LKPD sudah saya bagikan pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 anak-anak sudah dapat LKPD. Di pertemuan 1 anak-anak membicarakan prosedur tag recipe dan sekarang anak-anak akan membicarakan tentang prosedur text manual. Okay, so hi class, nice to see you again. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Okay, so beautiful all of you. I'm happy to see you again. And before we start this subject, let us pray to the God first. Mari kita berdoa dulu supaya Tuhan selalu memberikan kita hal-hal yang terbaik. Semuanya anak-anak perhatikan, doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, Bapak mau memastikan dulu, I would like to make sure that you are all here. Anybody absent today? Might we start this subject or no? Or we wait? Lanjut, Bapak. Okay, thank you, Miss Dian. So we will continue the subject. And before I start this video, please prepare yourself with a piece of paper or maybe a notebook, pen, and you must record or write on your notebook some verb you can find here, or maybe, remember, maybe if you see the conjunction, if you hear about adverb, please record on your notebook, and then you use those words to mix a sentence. Watch this video. Okay, class? Can you catch what the dialogue is? Can you get some words, maybe verb here? Miss Dian? Yes, sir. Okay, how many words you got from the video? I remember only one word, sir. I'm sorry. Okay, no problem. Can you tell your friends what word you got? The first instruction. Instruction. Plug. Cari di LKPD-nya sekarang anak-anak. Di sana anak-anak tulis kata-kata yang mungkin berhubungan dengan manual yang anak-anak dengarkan tadi. Bapak akan mengulangi lagi video jika anak-anak sudah selesai menjawab. Nanti cocokkan. Kita cari bersama-sama arti dan maksud dari kata itu. Setelah anak-anak selesai, Bapak akan bantu anak-anak merumuskan sebuah proyek tentang procedure text manual, dan di akhir pertemuan ini anak-anak akan mempunyai satu buah percakapan bersama teman di kelompok. Anak-anak boleh menentukan kelompok 3 orang, 4 orang, silakan. Berdasarkan video yang anak-anak saksikan tadi, anak-anak cari kata-katanya, kata kerja terutama, adverb, cari di sana. Terus nanti Bapak tayangkan gambar berseri. Bapak akan menilai anak-anak dalam mempraktekkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Di sini anak-anak harus bercakap, berdialog di depan kelas bersama kelompok. Siap anak-anak? Silakan bekerja di kelompok anak-anak. Jika ada pertanyaan, raise your hand. If you have any question, raise your hand. I'll come to video or your teacher, then fill the table below. The goal of this project, how to operate computer. And then the material. Can you tell me one material on the video? Computer. Computer. Yes. Insert the plug.
Insert the plug. Okay, that's good. The step 2. Turn. Press the button. Oh, press the button where? The power button The power button where? on CPU. On the CPU, yes. Where else? If the icon and desktop already appear on the monitor, that means the computer is ready to be used. Okay? And then after using the computer, you must turn the computer off properly to avoid the damage of the computer. The next step, what will you do to turn the computer off? Next, the first, maybe action verb. What action? You can action verb. I give you an example. Press, the action verb. What else? Click. Click, good. Okay, Dian, good. How to use or how to operate computer. Material to CPU, UPS, monitor, mouse, keyboard, speaker, printer. And then here are the steps to operate the computer and others. Please study it first. And the first, question number 4, arrange a dialogue about how to operate computer. After your dialogue finish, in the group you must do a role play in front of the class. Okay, now all of you work in your group. Do you have any problem in making a dialogue? Masih bingung buatnya, Pak. Masih bingung? Oke, Bapak bantu. Pertama, buatlah greeting first. Sesuaikan dengan waktu. Mungkin sekarang anak-anak gunakan good afternoon. Oke? Roli, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh ya, yang lainnya? Terus setelah anak-anak mengucapkan greeting, ucapkanlah, tanyakanlah keadaan temannya. How are you? Silahkan gunakan itu yang umum. Setelah itu, baru buat topiknya. I don't know how to shut down the computer. Silahkan satu orang bertanya seperti itu. Yang siswa yang kedua mungkin baca ini. Close all open programs. Terus siswa yang ketiga mungkin click on the start button. Silakan gunakan yang ini. Satu pertanyaan boleh dijawab oleh 2 atau 3 siswa. Misalnya, I don't know how to operate computer. Di sini ada 4 kemungkinan kalimat yang perlu anak-anak ulang sebagai jawabannya. Dan sebagai pertanyaannya, how to operate computer. Bisa cakapan mengenai procedure text manual. Oke, do you have any question? Yang Bapak nilai nanti pronunciation-nya harus bagus. Nanti Bapak cek per orang nanti lancar nggak berbahasa Inggrisnya, ketepatan ucapannya gimana, action-nya gimana, itu nanti yang Bapak periksa. Silakan sekarang bekerja dulu. Nah, silakan ke depan kelompok 1. Ke depan yang lainnya silakan perhatikan. Setelah itu berikan komentar ke penampilan kelompok 1. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang procedure text manual. Nah, apa yang sudah anak-anak dapatkan di sana? Mungkin di hal mana yang membuat anak-anak suka? Silakan lakukan ini di refleksi ini. Apa yang telah kita pelajari dalam pelajaran ini? Yang kedua, di bagian kegiatan manakah yang paling disukai? Yang ketiga, kegiatan yang manakah yang paling sulit dipahami? Yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik? Silakan anak-anak nanti bisa diberikan jawaban ini pada pertemuan berikutnya.